अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान का जो मुआशरा है, ओवरऑल हमारा जो पूरा इस वक्त निज़ाम बना हुआ है वो एक मुनाफ़िकाना निज़ाम बना हुआ है। हम अपने कौल व फ़ेल में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम जो बात कहते हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। मसलन आज इस्लामाबाद में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस कन्वेंशन से ख़िताब किया है और आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस कन्वेंशन से ख़िताब किया है। बुनियादी तौर पर इस कन्वेंशन का मकसद ये था कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको पाकिस्तान वापस बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि वो पाकिस्तान में आकर अपना कारोबार शुरू करें और यहाँ की मईशत में अपना हिस्सा डालें। लेकिन दूसरी जानिब इन 2 रोज़ों के दौरान आप देखें कि पाकिस्तान में जो गैर मुल्की फ़ूड चेन कंपनीज़ हैं, KFC है, उसके ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के लोग KFC की मुख्तलिफ़ जो ब्रांचेज़ हैं पंजाब में, इस्लामाबाद में, सिंध में, वहाँ पर हमले कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद में एक हमला हुआ है, कल रावलपिंडी गैरिज़न कैंट के अंदर हमला हुआ है, उससे पहले शेखोपुरा में KFC के आउटलेट पर हमला हुआ है। और KFC शेखोपुरा की जो ब्रांच थी वहाँ पर बेचारा एक आम मज़दूर, एक आम वर्कर जो कि माहाना 30, 35, 40 हज़ार रुपये कमाता है, उसको लोगों ने वहाँ पर कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है, मैं ये कहता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इन लोगों की मज़म्मत करनी चाहिए जो पाकिस्तान में गैर मुल्की फ़ूड चेन कंपनीज़ को इसलिए उनके ऊपर हमले कर रहे हैं कि इसराइली मसनूआत का हमने बाइकाट करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पर भी इसराइली मसनूआत का बाइकाट हो रहा है, लेकिन वहाँ से आपको कभी कोई ऐसी ख़बर नहीं मिलेगी कि वहाँ पर लोगों ने जाकर अपने मुल्क में काम करने वाली इन गैर मुल्की मसनूआत की जो कंपनीज़ हैं, उनके जो दफातर हैं, उनके जो लोग हैं, उनको वहाँ पर जाकर मारा हो, उनके दफातर को जाकर जलाया हो, वहाँ पर जाकर एहतजाज किया हो। सऊदी अरब की मिसाल देख लें, तुर्की की मिसाल देख लें, और जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो गैर मुल्की मसनूआत हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये इसराइल की पुश्त पनाही करते हैं, उनका सिर्फ बाइकाट किया गया है। इसराइली मसनूआत जो गैर मुल्की मसनूआत हैं, खाने पीने की अशिया हैं, उनका लोगों ने बाइकाट किया है। तो पाकिस्तान में भी अगर हमने फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज मुजाहरे करने हैं और फ़लस्तीन को इसराइल के कब्ज़े से रिहाई दिलानी है, तो इसका सादा सा तरीका है कि आप इसराइली मसनूआत का बाइकाट कर दें, उनकी ख़रीदारी ही ना करें। तो इसराइल की मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा, इसराइल की मसनूआत की फ़रोख्त भी रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक पाकिस्तान है जहाँ पर जंगल का कानून है, कोई कानून नहीं है। आप एहतजाज करें, लोगों की दुकानों को जलाएं, लोगों को जाकर मारें पीटें और फिर नारा लगाएं कि इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, फ़लस्तीन को रिहा करो। तो इस तरह का जो एहतजाज है ये पाकिस्तान में ही इसकी इजाज़त होती है, क्योंकि यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई इनसे ये नहीं पूछेगा, इन मुजरिमों को, इन मुलज़िमों को पकड़ कर कोई बंदा सज़ा नहीं देगा कि आपने पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की कंपनी के दफातर को क्यों जलाया है, यहाँ पर अपने ही शहरियों को आपने जाकर क्यों मारा है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। ऐसे में हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बुला रहे हैं कि आप आएँ, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। फिर हम गैर मुल्की कंपनी को बुलाते हैं कि यहाँ पर आएँ, आप मादनियात निकालें, यहाँ से सोना निकालें, चांदी निकालें, तांबा निकालें, यहाँ से आप पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन हालात में पाकिस्तान क्यों आकर सरमायाकारी करेंगे? और जब ये हम दुनिया को बताएंगे कि हम गैर मुल्की कंपनियां जो हैं उनको यहाँ पर बंद भी करा देते हैं, डंडे के ज़ोर पर एहतजाज भी करते हैं और अपने लोगों को मारते भी हैं, तो गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में आकर क्यों अपने दफातर खोलेंगी? यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों को क्यों रोज़गार देंगी? यहाँ पाकिस्तान में आकर क्यों सनतें लगाएंगी? जब हम उनको तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे सकते, जब हम उनके दफातर को ही महफूज नहीं कर सकते,
تو دنیا کے جو لوگ ہیں وہ پاگل نہیں ہیں کہ پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں گے۔ ایک طرف ہم یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری معیشت بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، معیشت ٹھیک ہو رہی ہوگی، لیکن اگر غیر ملکی اور اپنے لوگوں کو ہی ہم تحفظ نہیں دے سکتے، ان کو ایک بہترین ماحول سرمایہ کاری کے لیے نہیں دے سکتے، تو پاکستان کی معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر ارباب اختیار کو، حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر پاکستان کو بہتر کاروباری ماحول فراہم کرنا ہے تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، قول و فعل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ احتجاج اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے لوگوں کو جا کر ماریں، اپنے ہی ملک کے اندر جا کر آگ لگائیں۔ اس سے پاکستان کا جو تشخص ہے پوری دنیا میں خراب ہوتا ہے۔ پاکستان کی دنیا بھر میں ایک ایسا پیغام جاتا ہے جس سے لوگ پاکستان سے خوف کھاتے ہیں، لوگ پاکستان آنے سے گھبراتے ہیں، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد رہتے ہیں، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم پاکستان جائیں گے تو ہم زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس کانفیڈنس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اس پوری جو تصویر ہے اس کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے ایک سیف ملک ہے، ایک محفوظ ملک ہے۔ یہاں پر آئیں، ہاں آپ غیر ملکی کمپنیز آئیں، یہاں پر سرمایہ کاری کریں، ہم ان کا تحفظ کریں گے، اپنے لوگوں کو روزگار ہم فراہم کریں گے، تبھی جا کر پاکستان اس پورے خطے کے اندر بھی اپنی تھوڑی سی معیشت کو بھی بہتر کر سکتا ہے۔ اور ایک جب پازیٹیو امیج جائے گی، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ یہاں پر آ کر کام کریں گے تو پھر یقیناً پاکستان کی معیشت کے لیے بہتری ہوگی۔ اوورسیز پاکستانیز کنونشن میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہی پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے بھی بات کی ہے، اور آرمی چیف سید عاصم منیر کی بھی تعریفوں کے پل باندھے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف سید عاصم منیر جیسا پروفیشنل جرنیل نہیں دیکھا انہوں نے، اور پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے بھی سید عاصم منیر جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اور آرمی چیف نے بھی واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، سرمایہ کاروں کے لیے بھی محفوظ ملک ہے، اور جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بلوچستان کے حوالے سے بھی آرمی چیف نے بات کی ہے، اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے ان کو بھی واضح یہی پیغام دیا ہے کہ آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں اگر ہمیں خطرہ ہے تو یہی جو احتجاج لوگ کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، اپنے بندوں کو مار رہے ہیں، خطرہ ہمیں اپنے اندر سے ہے، باہر سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ یہ ایک انتہا پسندانہ سوچ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس دہشت گردی کی جو سوچ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ایک لوگوں کو پیار محبت سے لوگوں کو بلائیں گے، ان کو تحفظ دیں گے، تو پھر لوگ واقعی میں پاکستان میں آ کر کام کرنا چاہیں گے۔ ان حالات میں بہت مشکل ہوگا کہ کوئی بھی پاکستان میں آ کر کام کرے۔